فکر کن به یکی از شهرهای فرانسوی زبان سفر کردی و الان قراره بری هتل و اتاقتو رزرو کنی. خیلی زشته که اصطلاحات فرانسوی مربوط به هتل رو بلد نباشی. ولی اصلا نگران نباش. تو این جلسه قراره با همدیگه یاد بگیریم. یکی از مهمترین دلایل یادگیری زبان سفر کردنه. وقتی شما به یه شهر فوق‌العاده زیبایی مثل پاریس سفر میکنین، باید هتل رزرو کنین و باید اصطلاحات مربوط به هتل رو بلد باشین. بریم سراغ این اصطلاحات مهم. رزرو، 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 رزرو کردن. اون chambre d'hôtel، اون chambre d'hôtel، اون chambre d'hôtel، une chambre d'hôtel، یک اتاق هتل. Avez-vous des chambres libres؟ Avez-vous des chambres libres؟ Avez-vous des chambres libres؟ Avez-vous des chambres libres؟ آیا اتاق خالی دارید؟ Pris par nuit، pris par nuit، pris par nuit، pris par nuit، قیمت هر شب. Le petit déjeuner est-il inclus dans le prix؟ 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 صبحونه شامل قیمت میشه؟ یا منظورش اینه که صبحونه هم با قیمت اتاق حساب میشه؟ À quelle heure le petit déjeuner est-il servi؟ 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 صبحونه در چه ساعتی سرو میشه؟ La réception، la réception، la réception، la réception، پذیرش. Se présenter à la réception، se présenter à la réception، se présenter à la réception، چک کردن رزرو. Libérer la chambre، libérer la chambre، libérer la chambre، libérer la chambre، اتاق رو خالی کنید. La clé de chambre، la clé de chambre، la clé de chambre، la clé de chambre، کلید اتاق. Le numéro de chambre، le numéro de chambre، le numéro de chambre، le numéro de chambre، شماره اتاق. Une chambre simple، une chambre simple، une chambre simple، une chambre simple، یک اتاق تکی یا یک اتاق تک نفره. Une chambre double، une chambre double، une chambre double، une chambre double، یه اتاق دو نفره. Une chambre à deux lits، 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 یک اتاق دو تخته. Une chambre familiale،
Une chambre familiale. Une chambre familiale. Une chambre familiale. یک اتاق خانوادگی. Animaux acceptés. Animaux acceptés. Animaux acceptés. Animaux acceptés. حیوانات پذیرفته می شود. La serviette est sur le lit. 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 حوله روی تخته. Une salle de bain attenante. 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 یک حمام اختصاصی. La femme de chambre. La femme de chambre. La femme de chambre. La femme de chambre. خدمتکار اتاق. Le service de chambre. 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 Service اتاق. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. Restaurant. L'ascenseur. 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 Ascenseur. Les escaliers. Les escaliers. Les escaliers. Les escaliers. Les escaliers. پله ها. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. در طبقه همکف. Au premier étage. 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 در طبقه اول. Avez-vous une connexion Wi-Fi gratuite? 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 آیا وای فای رایگان دارید؟ Quel est le mot de passe du Wi-Fi? 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 رمز وای فای چیه؟ C'est une chambre non fumeur. 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 این یک اتاق غیر سیگاری است، یعنی سیگار کشیدن تو این اتاق ممنوعه. Vous voulez rester combien de nuits? 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 چند شب میخواهید بمانید؟ Le petit déjeuner n'est pas compris, madame. Le petit déjeuner n'est pas compris, madame. Le petit déjeuner n'est pas compris, madame. Le petit
déjeuner n'est pas compris madame. صبحانه شاملش نمیشه مادام. خب دوستای عزیزم 30 تا از مهمترین عبارات و کلمات مربوط به هتل رو با همدیگه بررسی کردیم. اگر از سری اول خوشتون بیاد و استقبال کنید سری بعدیش هم براتون میسازم. خب دوستای عزیز در جهت حمایت از ما و ارائه دروس بهتر در کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. ابیانتو مزامی